notre ami arrive encore avec son ordinateur. Oui. C'est la e-revue. Il y a ordinateur parlé. Il y a ordinateur parlé. Amadou Zida. Oui. La fille va là. D'accord. ya wa gien bilfo ne kitam tizem sa yi bala si de mi manda la mo yelam ti sakum son no vioro et nandi kan yenta har kila wala get ba ti hinke tet na keten geton d'accord OK be wayi bada ba ya auto ba il kame le ne pousse kila wala get ba ne yi bioro et nantirika le pays pour enanti abene titingana ba masmo bebene obulga bene arok mar Christian Kabore obgumna me 5 ne covid-19 abara 5 tonda tenga pour obulga meti aton patala bumba to na mane ton patala zinga to ndabda hampati ton yikbala en zabne bankanga en tonre en pa mon vimde. Le pays où il learning sombonde ti révélation vénérée woro ponkane adobuligameti sang zindi sentunugo ne bugum ya zinga sampin woro mis kasanga kelempa ne le pays et nanti ameti namki ba sul gomna me 5e ne la fuayel tontenga pour adobuligameti ba sawanti mikame tia 9 millions à yemre nan qui vote pour Burkina Faso kane ya tile ti vote zindi wakat kanga 5e politique vu Milton tenga pour le pays où il tondo ti ar parti politique ramba sanane c'est un vigili parti politique bamba o manab nam ki hedop sulli la biya on pata tonkole ni nam ki hedop sulle ninga son zembe waye. Et de Kenya d'Atauri et Tilika aujourd'hui au Faso pourra et Naya Tinganaba Saint Bébé Ngumda William Tissenke G5 Sahel la Seka Weng alors William ti nyoko local ma bahazinga ti de coronavirus la Zuluega Mohamohanora et Hanke Lampa né aujourd'hui au Faso tonna ya meti nam ki hidba sul rika kwis bene senkede nebna le ram pakarasa la ya damba obilga meti renda me te ablebon pak rasa ne ya damba sampalenda adil kanga mengna yizulu yanti yide covid-19 ton tenga pourra 5e politique wene aujourd'hui face au ligda tondo ti ada jom solo ninkanga sabab kawa budo salitare la buliga meti option mamen kin ban solo yum son tapisi ti aujourd'hui face au sokoda mengengeten lininga ada wenda wala sali syndic bi be wenda wala lembu tolbi di bampatara yel kanga vonlier et hankelampa aujourd'hui au Faso 5e de rasa la ya damba s'emparer et nanti mikameti lebdob kienre moramendata toba lebram paquet ti bamle pam singop tuma obkelon wilga tondo ti 5e de mene wala ziga yemre la mikameti bugumo kienbene la buguma riba wa ne zulese la zulesa pourra aujourd'hui faso wilgida tondo ti ada sanga pazindi ti nyor panyake ya sang bala ya bobo julaso tenga pourra rende ramatu zida ibadabani ndayeli lamti ya yibu sakam sono viu bala len sa bon ça totola seradam be bagon wen hasak be ro di internet asak pakal fara na wala ne ta asinra yod d'accord internet finalement ne souri rena mal ya bana auto ya bana da clé de connexion mengala kwambal ya banana ngana ya kanena ya kanena Marca. Alors, mais qui est en train de venir là? Bon, là, non, je pensais que c'était de l'esclave Boli. Mais apparemment, c'est Songalo Ouattara qui va s'installer. Ah, aujourd'hui, là, c'est vrai New Orbital là, qui va sortir. Bon.
Parce qu'aujourd'hui, la marmite, là, bon... Daran ka dɔgɔ dɛ Jante. Tika daga kɔni vraiment an foyi faamuya. An bɛɛ groupé la an na dɔ sɔrɔ. Taa sogo kɔni daga a man cɛ daga. Komi an tɛ se ka daga la kolon ta ten. An fana ko an bɛna ta ka fitinin tila mɔgɔw ye. Bɛɛ ka taa di yɔrɔ ta san. Ni yɛrɛ tɛ ɲɛ mɔgɔ bɛ taa bɔ. Walayi tɛ. Min se ka lɔgɔ bɛ min ye. Dɔw bɛ ka daji dɔɔni fara kan awɔ bɛ t'o fɔ. Ni tilara bɛ ji min kɛ gobelin ya kelen. Gobelin ya kelen a bɛ se ka lɛri dama kɔrɔ. Ok. Ko dugu kɛra an kɛra. Basi t'a la. N b'an Burkina Faso télévision kanubagaw an mun y'an kanu sanga ani waati ni dugu gɛra an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni yɛlɛ ani nisɔndiya ayiwa o bɛ kɛ sababu ye fana ka se ka siraw dayɛlɛ ka d'an ma min bɛna kɛ sababu ye ka se k'an ka jamana yiriwa ayiwa bi don nin na min ye an ka du ye ka se ka fili sɛbɛrɛ sɛbɛn an fɛ an m'o sigi na jamana ko kan ani jamana kɔnɔna na ayiwa a b'an kɔnɔna na waati na ka se ka kunnafoni sɔrɔ o fili ni an ye sɛbɛn saba dɔ sɔrɔ an bolokɔrɔ an bɛ taa daminɛ ni observateur Palga ye observateur Palga ka ɲɛsin ka taa min ye ayiwa kaya denw mun sigin mun bɔra u ka maraw la k'olu yɛrɛ sɔrɔ kaya dugusen kɔnɔna na ayiwa yɛrɛ k'a fɔ k'olu bɛ yɔrɔ min na wagati min na o bɛ degiba la ka ɲɛsin ka taa sabu ayiwa coronavirus sababuya la ayiwa gɛlɛyaba bɔ ko olu ka sigidaw kɔnɔna na wagati in na min ye ka ɲɛsin ka taa an bɛ to alebele ka ɲɛsin ka taa min ye adamadenya sabatili ko fan fɛ ka taa kɛnɛya ko fan fɛ mun tɛ ni fanga ye olu ka jɛkuluba CEFOP ayiwa olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko o kɛlen bɛ ayiwa ko fɛɛrɛ ɲɛnama tɛ sɔrɔla ka ɲɛsin ka taa min ye ayiwa degun b'an ka jamana kɔnɔna na ka ɲɛsin ka taa kɛnɛya ko fan fɛ ka taa o ɲɛsira fan fɛ la ko ɲɛtaga ɲɛnama tɛ sɔrɔla ka ɲɛsin ka taa o fan fɛ la min ye sugufiyɛ yɛlɛ ko ye an fɛ wagadu kɔnɔna na ka ɲɛsin ka taa Dasasko ayiwa sugufiyɛ jagokɛlaw olu yɛrɛ k'a fɔ ko ma sɔn ale bere ka ɲɛsin ka taa sariya bolo mun bilala ka ɲɛsin ka taa ko sugufiyɛ tɛ se ka yɛlɛ sabu o ma sɔn ye an bɛ taa bɔ Côte d'Ivoire ka yɛrɛ k'a fɔ ko Guillaume Soro Alassane ani Ouattara ani Guillaume Soro ayiwa bɔ ɲɔgɔn kan ale bere a yɛrɛ k'a fɔ k'u y'u ka kiiri tigɛ ayiwa Guillaume Soro tun bɛ kiiri tigɛlaw tun bɛ kan ka loi kiiri tigɛ ɲɔgɔn Côte d'Ivoire ka kiiri tigɛlaw ɲɛfɛ ayiwa nka o ye kiiri kɛ a kɔfɛ kiiri tigɛlen ko ka ban ayiwa o yɛrɛ k'a fɔ ko ayiwa san 20 ayiwa ka so datugu d'a ma ani miliyari ayiwa 4 ani ayiwa miliyɔn 500 ayiwa a bɛ kan k'olu sara ayiwa o sababuya fɛ an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ ni le pays ayiwa olu y'o da dɔn ka ɲɛsin ka taa ayiwa o senfɛ o y'a yira k'a fɔ ko min Roch-Marc Christian Kabore an ka jamanatigi a yira k'a fɔ ka ɲɛsin ka taa min ye nin tɔɔrɔ ko fanfɛla la ani ayiwa Covid-19 kɛlɛ ko fanfɛ ayiwa a y'a yira k'a fɔ ko ayiwa fɛɛrɛ t'an bolo ayiwa an bɛ se k'a fɛ min ka gɛlɛn an ma ayiwa an ka se k'an cogo don an yɛrɛ la ka se k'an ni kisi ayiwa olu ka gɛlɛn ni wagati in na min ka ɲɛsin ka taa dumuni baliya ko fɛn fɛn ka ɲɛsin ka taa don an ka Covid-19 kɛlɛ ko fanfɛla la a ka kan ayiwa a bɛ yɔrɔ min na bi hali ni ayiwa mun tɛ ni fanga olu ka jɛkulu y'a yira k'a fɔ ko hali ni Burkina Faso ayiwa miliyɔn 1 de bɛ kan ka kalafili ka ɲɛsin ka taa ayiwa a ka kɛ cogo cogo ayiwa an mana taa nin kalafili na o ye ayiwa CEFOP ka dalakan ye min ye politiki kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔna na politiki jɛkulu caman bɛ ayiwa olu kɛlen bɛ ayiwa o sigila ka ɲɛsin ka taa min ye kɛyɛrɛma jɛkulu fanfɛla la o caman bɛ ayiwa o da sigila kamasɔrɔ ayiwa o tɛ kɛyɛrɛma jɛkulu ka ayiwa kitabuba kɔnɔna na an k'a fɔ k'an yɛrɛ sɔrɔ Wagadugu ka yira k'a fɔ ko min ye ka ɲɛsin ka taa o y'a yira k'a fɔ ko min ye ayiwa fɛn caman ayiwa tiɲɛnikɛ caman kɛra ka ɲɛsin ka taa ayiwa min ye Wagadugu misiriba fanfɛla la ayiwa tiɲɛniba kɛra o yɔrɔ fanfɛla la ka ɲɛsin ka taa ayiwa kasara ma an bɛ bɔ ka taa an yɛrɛ sɔrɔ aujourd'hui au faso a b'a dɔn ko farafinna tileja mun bɛ o bɛ jɛkulu jamana duuru an bɛ wele ko G5 Sahel olu ka ɲɔgɔn ye ba sigila a b'a dɔn ka ɲɛsin ka taa banakisɛ ko fanfɛ coronavirus sababuya la ayiwa o mɔgɔ ma kan ka kafo ɲɔgɔn kan an ka jamanatigi Roch-Marc Christian Kabore ale tora ka se ka ja ɲɔgɔn ye sigi o ni ɲɔgɔn cɛ a n'a jɛɲɔgɔn cɛ o ni ɲɔgɔn cɛ o ka miiriya taara bila min kan min ye coronavirus kɛlɛ ko ayiwa ani min ayiwa lakandabaya kɛlɛ ko ayiwa o se ka fɛɛrɛw jumɛn dɔ ta ka ɲɛsin ka taa o yɔrɔ fanfɛla la mun tɛ ni ayiwa politiki jɛkulu ye ayiwa Burkina Faso olu b'a laɲinina ko u ka jija gouvernement ka jija ka se ka an ka sugufiyɛ dayɛlɛ sabu ayiwa n'u ma dayɛlɛ ayiwa o yɛrɛ bɛna juguya ka tɛmɛ ni coronavirus ka bana ye olu fana continue dala kanto kɔfɛ ka ɲɛsin ka taa min ye Guillaume Soro taara bɔ Côte d'Ivoire ka yɛrɛ k'a fɔ ko Guillaume Soro ale ni Alassane Ouattara ayiwa o y'ale ka kiiri tigɛ kunu k'a tun kan ka kɛ kiiritigɛlaw ɲɛfɛ komi a mana ni ayiwa kiiri tigɛla a kɔfɛ ayiwa o ye san 20 ayiwa kaso tugu tɛ ale ma ka ɲɛsin ka to kan min ye gilasoba o gilaso a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ayiwa o ka hôtel min tɔgɔ ko hôtel gilasoba ayiwa y'o kasara y'o sɔrɔ nka ayiwa bɔnna ma sɔrɔla ni ko fanfɛla la mais tiɲɛni kɔni kɛra an bɛ to ale bɛ ka ɲɛsin
kata mi dumuni la kanda balia fala anga jamana kona do ministre Salif Ali ayira ka foko ale tume la sigido nyafe ya kuna fuli di kanyo se kata anga dumuni sigikola anfe wa mi bo dasas ko kastufe ani nabiya ay wa uluden obo jusu kasila ay ko mason alebele kanyo se kata ay wa ko jusu masuma kanyo se kata o yumunu me ka kuna sine ay wa ko sufi konna ay wa ko gouvernement ka jija luka sufi el ka doma ko kongo lobo fere ka sa ay wa ni coronavirus ko fa o ka fsa ko kongo ko fa Dona ko da jigira incha Allah ala ka claire amin kasim jarabi voilà on va donc retrouver Mr Boli Aboubakar Boli, voilà donc pour les foulafons. Jamwali afine jam jamtan nay koreji ça va koreji Jamwali ba c'est fou voilà aselina ayari kasam subaka ayari kosam ayara salla jam yara situmu situmu ayas situmu ka wota kosam ka wode kosam wode okay on ka kibar ay gasi suudu baba anon jodi be no dara suudu télévision Burkina Faso kori on bali e jam min ngari e subakaji hande ndu e hokkude don cibaruji gadude nde leydi meden Burkina Faso aranden fu en adan derol betengol l'observateur palga no hollita do tobbe mudum arandeje nokku dum woni gallure kayato pamo dum woni yimbe ferube wadi no jodi ton sabe rafide nagu ko kambe koy no be kollita do mettu mabbe sabu be kolli sadda mo be jata hande le nokku mabbe to no buri dum woni coronavirus e bonde keddoɗe le observateur palga ɗo kalen joni ka haala ɗo woni waldere politicare lundinde laamu no andire sifop ay kamɓe duɓe kolli ɗo ɗum woni fa handenna laamu kol koye handol kol koye rafi ania e rafi hora ko woni kokol tawɗa les fande observateur palga ɗo keɓon famude joni kay ɗum woni yimɓe julotoɓe ko ɓuuri hewde fo luumo dassasugo ay kamɓe duwa kay ɓe kolli joni kay koɓe kaaja tan yo luumoji maɓɓe ɗi onte ɗum woni koɓe kolliti koɓe koajale majju l'observateur palga ɗo ɗum no hollita du hana joni kay nokku ɗum woni ɗon ɓe woodi ɗerol ɗo ɓe bindata le talkuru maɓɓe nde no ɓe kaala haala cellal tan le majjum du no ɓe kolla ɗum woni joni kay hano wakkati ɗum woni sumayru hande du yimɓe yaroɓe sigare kay tawan du fande no ɗum wawi nafugol ɗum saabu no walla ɗum heɓa ɓuyta ɗum woni yarugol muɗum sigare soni on jangi ɗerol ngol on keɓan paamo fa hande cellal ko ɓuuri le majjum jaren yesso aden joni kay ɗerol betengol le pays du no hollita ɗo toɓɓe muɗum arandejo hano bangal ɗum woni joni kay e habdugol e naw covid-19 horejo leydi meɗen Burkina Faso Rochma Christian Kabore kanko woni ko joton le natal ɗo o holli du joni kay wala fu ko bawɗen waɗugo ɓuuri en ummoto ni daroɗen heɓa kabde heɓa no watta fay keɓen buuren ɗum woni ko kanko du o yettini joni kay hano bangal joni kay naw covid-19 e tawti fande rafide nago gonigo no tampina ɗen du keddoɗen du le majjum kaale haala joni kay e ɗum woni waldere politicare lundinde laamu jafo ɗon no andire sefop hay kamɓe duɓe kolli joni kay hano bangal woteji nder leydi meɗen ɓe mbi fay so million yimɓe Burkina jeeyi wotade woteji ɗi no hani layto hikka le leydi meɗen ɗo le majjum fanden kaalen haala politique keɓon famude ɗum woni baale politique aɗe kewɗe lundiɗe laamu kamɓo e ndu adi ania woɗi du waɗi ɗum woni joni kay kamɓo e ndu e waldere muɗum feere ɗum woni waldere lundinde laamu amma ɓe kolli kay kamɓe koye ɓe galda e ɗum woni waldere lundinde laamu handende ɗum woni koɓe kolliti le majjum keddoɗe le pays du kaalen joni ka haala ɗum woni ko wiyete jon ko suuɗino ɗum woni funtina joni ka le gallure Wagadugu ɗo keɓon famude ɗum woni nokkure ko ɗakkol ɗum woni julide mawde le Wagadugu ɗo ɗum woni fande yiite woni ko bonande mawde waɗi jafo ɗon yo bonande mawde woni ko waɗi toon amma ɓe keeɓi follitinde du yo ɗakkol ɗum woni julide to woni ko ɗum waɗi jaren yesso ade joni kay ɗerol betengol aujourd'hui au faso no hollita toɓɓe muɗum arandejo horejo leydi meɗen Rokko Kabore kanko du o holli joni ka hano bangal ɗum woni joni kay e habdugol ɗum woni naw coronavirus o wi handen kay rafi denagol itti baka handen coronavirus kam woni no wonɗon ɗum woni ko holliti le majjum wakkati majjum ndu hano joni kay yimɓe lunduɓe laamu ko ɓuuri hewde fo kamɓe ndu holliti na yiɗi tawa luɓoji ɗi ontite yecco onte ɗum woni ko kamɓe ɗum ɓe yamiri ɗum woni laamu kol waɗa heɓa du fa hande so yimɓe naata e saɗɗo ɓuruɗo ɗum woni coronavirus bonde le majjum en kala
haala joni kay dewgu ɗum leydi Côte d'Ivoire toon keɓon famude joni kay saria leydi Côte d'Ivoire kam du fa nden darni ɗum woni gorko beteɗo Diom Soro kanko du o hollama o kasete happa duuɓi nogay le majjo ndu en keddoto joni kay le Burkina Faso ɗo jeehen nokku ɗum woni Bobo Dioulasso toon keɓon famude joni kay hano nokku hôtel Dioulasso Soba ay toon woni to yiite wuli toon amma keɓon famude bonande o heewa hagun noon nde kulol ngol ni ɓuuri hewgol le majjo ndu kaalen haala joni kan ontude luuɓoji ɗi nokku ɗum woni Dassago e tawti Nabi Yara yimɓe ɗum woni julotoɓe hew mabɓe fou kamɓe koye ɓe kolliti joni kay koɓe kaajat tan yo luuɓoji ɗi uddite no ɓe kollita du mettu mabɓe le majjo ay wasi Soudou Baba delle ɗi cibaruji min gonno fami juttana ɗon hande subakaji wala fof kedi ɓuri mbiya no fofo moɗon Allah hokkuɗen ñallude jaam Allah hokkuɗen no barki sumayre meɗen jaam ñallan en fofo moɗon cibaruji hantoke kibaru hantoke fofo ñalle de jaam fofo maɗa. Donc on va dire merci à l'équipe. Tout à fait, Songolo Ouattara qui était là. Cher ami, il faut te redire. Attention. Alors donc on va dire merci parce qu'ils ont tenu à être là malgré le fait qu'il y a eu un problème de connexion, ils n'ont pas pu avoir tous les journaux. Ouais, félicitations. Mais ce qu'ils ont pu avoir quand même, ils ont tenu à partager ça avec les téléspectateurs. Voilà, c'est important, il faut dire merci donc à toute l'équipe. On se donne rendez-vous demain donc pour d'autres informations. D'ici là, eh bien, nous rappelle qu'au bout de notre lit, ce matin, nous parlions d'Atieke Poisson-Thon, n'est-ce pas, Eva? Bien sûr. Avec Tanti Sarah, voilà, promotrice de Natieke Drôme. Avec Natieke toujours bien chaud. Alors, nous étions sur ce plateau avec M. Gombraogo pour ce thème que apparemment Ramato a beaucoup apprécié. Et puis ensuite j'ai parents. adoré. Et pour devenir parents. Voilà. Et puis le proverbe du jour, voilà, un Camerounais. Voilà. On va adopter le ton camerounais. Le proverbe du jour, il dit quoi encore le proverbe du jour? Le proverbe du jour qui disait que la souris coupe l'herbe à la mesure de sa poitrine. Voilà, elle a commencé à sourire là. La souris coupe donc l'herbe à la mesure de sa poitrine. Super. C'est même connaît que la poitrine est un peu petite, donc elle fait attention. Dieu connaît bagage qui est lourd. Ça c'est clair. Et donc moi je profite de l'antenne pour dire merci donc à un couple. Il s'agit de Bouba Sokoto et son épouse Adissa depuis le quartier d'Assasco. Oui. Voilà à Ouagadougou ici. C'est de fidèles téléspectateurs de RTB Matin. Je fais un clin d'œil donc à Jeanne Ouedraogo et puis également à Edwige Ouedraogo, également Séraphine Ouedraogo, Solange Bonkungu. Ouagadougou toujours. Ouagadougou toujours. Oui. C'est une belle équipe qui suit bien la matinale. Ben, je fais aussi un petit coucou à toute la famille Bazongo, à Bobo Dioulasso, précisément au secteur 17. Donc, M. Bazongo Chidonei. Il est Sango aussi, voilà. On viendra un jour parler du nom Chidoni, c'est sûr. Oh oui, il est enseignant. Et puis bon, on profite en même temps, on dit merci à tous ceux qui nous suivent au niveau des hauts bassins. Tout à fait. Et puis à tous les téléspectateurs, voilà, d'ici et d'ailleurs, merci à vous, voilà, pour avoir été des nôtres ce matin encore pour ce programme matinal. Bien sûr. On se donne rendez-vous demain à partir de 7h30. Encore une fois, d'ici là, portez-vous bien et nous souhaitons le meilleur pour cette journée de mercredi. Et puis réveillez-vous chaque matin avec la ferme conviction que quelque chose de merveilleux se produira. Ça le fera. Ciao. Bye bye. Demain.